नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ जुलाई 9 तारिख बुधवार। तो विलंबन करी आसंतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर ताजा खबर गुड़िक उपरे। सरिला घोष यात्रा 12 दिन लीला खेला शेष करी नीलाद्री विजय करिसेंती नीलाद्रीनाथ। रथरे बड़ भाई भौणी को सांगरे धरी जन्मवेदी को जाइथिले, हेले महाप्रभु मां लक्ष्मी को नै नथिले। एनै रस करथिले महालक्ष्मी। महाप्रभु श्री जगन्नाथ महालक्ष्मी को रसगोला देई मानभंजन करी रत्नवेदी को विराजमान करिसेंती। परवर्ती खबर पुणी थरे भारत बंद डाकरा दिया जायछि। ए डाकरा 10टी केंद्रीय ट्रेड यूनियन द्वारा दिया जायछि। 9 जुलाई अर्थात आज ट्रेड यूनियन गुड़िक भारत बंद पाई आह्वान दैछन्ति। एथिरे बैंकिंग, बीमा, डाक सेवारु कोयला खनि पर्यंत काम करुवा श्रमिक सामिल हेबे। 10टी केंद्रीय ट्रेड यूनियन रो मिलित मंच एहाकु भारत बंद नाम दे। यूनियन गुड़िक कहिसन्ति जे सरकार श्रमिकंक दाबी को अणदेखा करिसन्ति एवं कॉर्पोरेट स्वार्थ को प्रोत्साहित करिसन्ति। ए धर्मघटर प्रस्तुति मास मास धरि चलिछि। भारत बंद डाकरार कारण हेउछि श्रमिक सुरक्षा को क्षति पहुंचाउथबा श्रम नीति, सामूहिक वितर्क एवं धर्मघट भली अधिकार को ह्रास करा जाउथबा 4टी नूतन श्रम संहिता उपरे गुरुत्व दिया जायछि। कर्मचारी माने 4टी श्रम संहिता को बंद करने को सरकार को दाबी करिसन्ति। श्रमिकों यूनियन गठन एवं धर्मघट करिवार अधिकार पुनः स्थापित करंतु। विशेषकर भारतर जनसंख्यार 65% हेउथबा 65 वर्षर कम बयसर युवक मानक पई अधिक नियुक्ति सुजोग सृष्टि करंतु। नूतन नियुक्ति माध्यम सरकारी खाली पद पूरण करंतु। मनरेगा मजूरी वृद्धि करंतु एवं यहां सहरांचल को विस्तार करंतु। सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और नागरिक सेवा को सुदृढ़ करंतु। तेबे भारत बंद समय सारा देश में स्कूल एवं कॉलेज खोला रहिबो। बेसरकारी कार्यालय गुड़िक स्वाभाविक भाव में कार्य करिबो। धर्मघटर प्रभाव ट्रेन उपरे कौनसी प्रभाव पड़िबो नाही, किंतु ट्रेन चलाचल प्रभावित होई पारे एवं ट्रेन गुड़िक विलंबित होबार संभावना रहिछि। परवर्ती खबर चलित शिक्षा वर्ष पई युक्त 2 नामलेखा प्रक्रिया आरंभ होईछि। गतकाली नामलेखा पई प्रथम मेधा तालिका प्रकाश पाइछि। 92% छात्र छात्री प्रथम तालिका रे चयन होइछन्ति। कला, विज्ञान, वाणिज्य कटअप मार्क रे आगरे रहिछि रेवेन्सा विद्यालय। एथिरे मनोनीत शिक्षार्थी माने 8 रु 14 तारिख मध्यरे नाम लेखाई पारिबे। एनै विद्यालय गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड सूचना दैछन्ति। तबे जुलाई 24 रु पाठपढ़ा आरंभ करबा को व्यवस्था करा जायछि। चलित वर्ष 4,86,205 छात्र छात्री आवेदन करिथिबा बेले 4,13,804 जन छात्र छात्रींकर प्रथम चयन तालिका रे नाम रहिछि। कला पई 2,64,766 जन छात्र छात्री चयन होइछन्ति। वाणिज्य रे 20,552 जन और विज्ञान पई 1,17,089 जन छात्र छात्री चयन होइछन्ति। 21 तारिख रे द्वितीय मेधा तालिका प्रकाश पाइबो। ए पर्याय रे नाम लेखा 23 रु 28 तारिख मध्यरे अनुष्ठित हेबो। स्पष्ट मेधा तालिका अगस्त 7 तारिख रे प्रकाश पाइबो। अगस्त 8 रु 13 तारिख मध्यरे नाम लेखा पई समय सीमा धार्य करा जायछि। जुलाई 24 रु एकादश श्रेणी पाठपढ़ा आरंभ हेबो। परवर्ती खबर भारत अनेक प्रमुख सरकारी बैंक ग्राहक मानक पई एक बड़ राहत घोषणा करिसेंती। एबे सेविंग अकाउंट रे मिनिमम बैलेंस रखिबा बाध्यतामूलक नुहे। ए निष्पत्ति अनुसार ग्राहक मानकु मिनिमम बैलेंस न रखि पारिले जरिमाना देबाकू पड़िबो नाही। एही नुआ नियम जुलाई 1, 2025 रु कार्यकारी होईछि, जहा लक्ष लक्ष ग्राहकों को आर्थिक स्वस्ति प्रदान करिबो। तेबे पंजाब नेशनल बैंक, कानारा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भली राष्ट्रायत्त बैंक गुड़िको एही निष्पत्ति नेइछन्ति। पीएनबी एवं कानारा बैंक देशर प्रथम एवं द्वितीय राष्ट्रायत्त बैंक हेबा सह एही पदक्षेप ग्रहण करिसेंति। एसबीआई पूर्वरु 2020 रे एही नियम लागू करथिला, जहा यार 24 कोटी रु अधिक ग्राहकों को उपकृत करिछि। एही नुआ नियम माध्यम रे ग्राहक माने विशेष करी महिला, कृषक एवं साधारण खटिखिया लोक माने जो माने नियमित भावे सेविंग अकाउंट रे निर्दिष्ट राशि रखिबारे असुविधार सम्मुखीन होउचंती, सेमाने जरिमाना रो मुक्ति पाइबे। या बैंकिंग सेवा को अधिक समावेशी करिबो एवं लोकमाननकु बैंक सेवा सहित जोड़िबा को प्रोत्साहित करिबो। परवर्ती खबर राज्य रे खूब शीघ्र बड़ नियुक्ति पई प्रक्रिया आरंभ करिबा को जाउछंती सरकार। केउ विभाग रे केते पदवी खाली पड़िछि से नै तथ्य मागिछि साधारण प्रशासन विभाग। यदि सबू ठीक ठाक चले ताहले प्राय लक्षे पद नियुक्ति पई बाट फिटिबो। राज्यर नियुक्ति प्रक्रिया को त्वरान्वित करिबा को अंटा भिड़िछंती सरकार। खूब शीघ्र बसिबो सचिव स्तरीय बैठक। ता पूर्वरु विभिन्न विभाग रे खाली पड़िथिबा पदवीर तालिका देबाकू सबू विभाग को कहिछि साधारण प्रशासन विभाग। केउ विभाग रे केते पदवी खाली पड़िछि, केते पूरण होइछि ताहाकू नियुक्ति पोर्टाल रे दर्शाइबाकू निर्देश दिया जाइछि। कारण विजन 2036 कथा कहु
ହେଉଥିବା ସରକାର ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 41ଟି ବିଭାଗରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ପଦ ହେଉଛି 3,87,706। ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 96,854 ପଦ। 26,582 ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗୃହ, ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା, କୃଷି ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗରେ ଅନେକ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଭାଗରେ କାମ କରିବାକୁ ଅଫିସର ଓ କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ବେଶ୍ ଚିନ୍ତାଜନକ। ବିଭାଗରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦ ଯେପରି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ 2,529, ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା 21,608, ଜଳସମ୍ପଦ 2,682, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ 11,396, ଗୃହ 14,192, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା 6,136, ପଶୁ ସମ୍ପଦ 4,205, କୃଷି 3,964, ରାଜସ୍ୱ 5,339। ସେପଟେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ସେଠାରେ ନୋଡାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ହୋଇଥିବା ଦୁଃଖଦ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଦଳ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ଏନ୍ଆଇଏ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତଥାପି ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ରିପୋର୍ଟରେ କେଉଁ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇନାହିଁ। ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ ଏଏଆଇବି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ମାମଲାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବିମାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ରୁ ମେମ୍ବରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ସାରା ଦେଶରେ ଶୋକର ଛାୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ୟାସନଗରରେ ଓଆରଏସ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଘଟଣାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଓଆରଏସ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପାତାଳରୁ ବାହାର କରି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ସହ ସମାନ। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇବାର ଅଧିକାର କାହାର ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର ଦିଆଯାଉ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ନିକଟସ୍ଥ ପୁଲିସ ଥାନାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏପରିକି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଚାହିଁଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୋତେ ଏଫଆଇଆର କପି ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଯଦି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ଏହା ପଛରେ ଥିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ସଚେତନ ନାଗରିକ ଭାବେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଅଣାଯାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଭାଜପାର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭାବେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇଛନ୍ତି। ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2024ରେ ମନମୋହନ ଭାଇଙ୍କ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ ଏକାକୀ ସରକାର ଗଠନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାଜପା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 21ରୁ 20ଟି ଆସନ ଜିତି ଓଡ଼ିଶାକୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ମନମୋହନ ଭାଇଙ୍କ ବିଚକ୍ଷଣ ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବ ଦଳକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତା ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତିର ଅପେକ୍ଷା ଦେଶର କୋଟି କୋଟି କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ କୃଷକମାନେ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା 3ଟି ସମାନ କିସ୍ତିରେ ପାଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରତି 4 ମାସରେ 2,000 ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଜମା କରାଯାଇଥାଏ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 20ତମ କିସ୍ତି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଜାରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 9 ତାରିଖରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଏବେ ଯାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତାଜା ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।